Yo, hello guys, jumpa lagi sama gue di channel GPX Gaming 34. Di video kali ini gue akan share lagi sebuah custom ROM yang versi stabil coy, untuk Redmi Note 9 Merlin. ROM kali ini yaitu Lineage OS versi 20 coy. Berbasis Android 13, ini ROM emang agak sedikit berat, tapi ini rekomen banget buat harian coy. Untuk soal fitur, ROM ini nggak terlalu banyak karena dia emang bawaan banget Android 13, gak banyak diutak-atik. Dan untuk segi semon atau enggaknya itu gimana kita menyetingnya coy. Untuk bug pertama itu ada di penyimpanan ya, yang kebacanya itu error 2 TB tapi nggak terlalu ngaruh gitu. Kalau dicek di aplikasi lain seperti Jar Shipper ataupun lainnya itu aman-aman aja. Dan untuk bug yang kedua ini nggak terlalu ngaruh coy, yaitu VoLTE yang nggak ada tampilannya di atas coy. Jadi kalau VoLTE nya udah aktif cuman nggak ada atau nggak muncul ya icon VoLTE nya di atas. Langsung aja gue perlihatkan tampilan lock screen-nya. Nah, untuk tampilan lock screen-nya seperti ini. Seperti biasa di bagian sininya kalau misalkan kita cas dia akan muncul informasi pengecasan. Untuk kiri kanannya bisa kita share icon ya. Di sini udah gue share. Itu kamera dan flash ya. Untuk tengahnya ini jam, tapi nggak bisa kita ubah ya. Si jamnya ini akan tetap kayak gini walaupun di setting karena nggak ada settingan coy. Langsung aja gue perlihatkan home screen-nya. Home screen-nya seperti tadi ya. Ini bawaan Android 13, nggak ada fitur lainnya. Red status red aplikasinya kayak gini. Untuk bug yang kedua itu kalau misalkan kita pilih format bebas ya, terus masuk ke aplikasi lain, dia nggak akan muncul coy. Malah aplikasi yang mengembangnya itu langsung tertutup dan buka aplikasi yang kita klik yang kedua ya. Di sini juga gue udah install Antutu coy untuk cek custom ROM-nya. Untuk tampilan red status bar-nya seperti ini coy. Bener-bener bawaan Android 13. Di sini kita nggak bisa tambahkan penggunaan data coy. Langsung aja kita ke pengaturan. Nah, tampilan pengaturannya seperti ini. Untuk bugnya ini nih. Ya, jadi di sini tulisannya 99%. 2 TB. Padahal hasilnya kosongnya 10 GB. Terus kita ke tentang ponsel ya. Nah, ini ada versi Android 13. Untuk kernelnya di sini gue install Kucing Poi karena udah iCloud dengan kernel Su coy. Versi Lineage OS-nya ini versi terakhir. Dibaling pada tahun 2024 bulan 12 tanggal 24 coy. Jadi ini updatean terakhir katanya buat Lineage OS 20 official. Jadi kalau misalkan ada updatean selanjutnya itu nggak akan official melainkan unofficial. Kecuali kalau misalkan si pembaling ini dia next atau lanjut di Android 15 ya coy. Kayaknya bakal ada gitu. Tergantung kalau misalkan banyak yang donasi pasti akan ada versi Android 15 ya coy. Nah ya, versi Android 13. Untuk fitur dari custom ROM-nya di sini nggak terlalu banyak, cuma ada status bar. Di bagian atas ini bisa kita nyalakan ya, monitor lalu lintas jaringan. Di sini icon, tapi tidak ada icon VoLTE coy. Jadi icon VoLTE-nya dia nggak akan muncul di status barnya coy. Posisi jam bisa kita atur mau kiri atau kanan, tapi nggak bisa di tengah. Ini ada gaya
status bar baterai ya. Kalau saya pakainya yang lingkaran. Persentasenya di dalam icon. Kalau misalkan udah 99 nanti akan muncul. Di bawahnya ada silinder kecerahan dan kecerahan otomatis. Cuman segini doang. Kalau gestur di sini seperti biasa ada gestur, navigasi 2 tombol ataupun 3 tombol. Kalau saya terbiasa menggunakan gestur coy. Jadi pakainya gestur aja. Sini ada menu daya ataupun asisten digital. Nah ya, kalau di tombol cuman segini pengaturan coy. Kalau ingin tambahan screenshot ya, untuk meng-screenshot kita harus aktifkan ini. Menu power bisa kita setting di sini. Dan sisanya cuman bawaan Android 13 coy. Nggak terlalu banyak gitu ya. Fitur dari custom ROM-nya. Untuk pengaturan icon sinyal itu bisa kita ubah di sini. Maaf salah. Bisa kita ubah di wallpaper dan gaya. Nah, kita ubahnya di sini. Pintasan bisa kita ubah di sini. Terus icon, nah ini iconnya. Kalau saya pilihnya ini. Portnya ini nggak terlalu banyak ya, cuman ada 4. Kalau ingin nambah mungkin kita harus install modul magis. Jadi juga kita bisa setting warnanya ya, mau warna apa. Dan kalau sisanya itu bawaan banget ya, jadi nggak terlalu banyak fiturnya. Untuk kamera ini bisa digunakan semua coy. Mau itu makro, ultra wide ataupun kamera utama coy. Di sini udah gue pasang juga ke cam ya. Beserta modulnya, jadi lumayan mantul kalau misalkan mengambil gambar coy. Ini agak kotor ya, kita cobain ambil lagi. Untuk kamera bawaannya di sini dia ada kamera loss coy. Yang udah ada pilihan ultra wide dan makronya coy. Jadi nggak perlu kayak GKM juga, ini udah bisa dipakai coy. Langsung aja kita buka Antutu coy. Untuk skor Antutu di ROM kali ini itu cuman 263.000 coy. Jadi untuk ROM Android 11 itu bisa lebih ya, 270 ribuan, dan ini cuma 263.000 coy. Wajar lah karena Android 13 itu emang agak berat, jadi untuk skornya pasti turun. Oke, langsung aja kita tes performa game dari ROM kali ini coy. Let's go. Short skirt and a jacket, I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation, don't believe it till
I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. I heard you look good when you're undressed, I heard you like to get away, I heard you like to stay out late, I heard you had a couple boyfriends, I heard they didn't treat you right, I heard you're hated by your girlfriends, cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold, where she came from nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control, and all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession, got bad intentions. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. But it's too late now, I remember you and me, and how careless we'd be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run. We'd hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, orbit when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. It's too late now,
I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. How careless we could be. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna live with her. Oke, di sini gue akan jelaskan ya tentang bagaimana sih cara install ROM Lineagen OS-nya ya. Ini posisinya gue di TWRP S Vendor coy. Sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa kalian backup ya si email dan file-file penting di internal kalian ke PC ataupun ke flash disk, karena nanti internalnya akan diformat coy. Di sini juga gue udah pindahkan si custom ROM-nya, TWRP sama firmware-nya di flash disk coy. Langsung aja kita tancapkan si OTG-nya ke HP. Setelah terhubung, kita format ulang. Setelah terhubung, kita format. Setelah beres kita format, kita install dulu. Oke, ini OTG-nya belum terbaca. Kita mohon dulu.
Nah, di sini kita flash dulu si FW-nya coy. Setelah FW kita flash recovery loss-nya coy. Dan di sini kita langsung reboot recovery. Nah, setelah di loss recovery kita factor reset dulu ya, atau nanti setelah install. Sebelum reboot kita factor reset ulang. Di sini pastikan OTG-nya terbaca coy. Kita coba reboot recovery ulang. Tes dulu OTG-nya. Pilih update. Oke, karena nggak terbaca, gue pindahkan aja si custom ROM-nya di SD card coy. Oke, di sini filenya udah gue pindahkan di SD card coy. Nah, ini dia filenya, FW dan ROM-nya coy. Kita flash dulu FW-nya coy. Flash ulang ya. Jadi sebenarnya ini bisa di flash ulang atau enggak, boleh aja bebas. Tapi gue flash ulang ya, biar lebih aman. Terus kita flash ROM-nya coy. Dan setelah beres kita flash NICGAP-nya coy. Kita Apple update lagi, pilih SD card dan pilih NICGAP-nya coy. Ini baru gue pindahin karena tadi lupa. Klik yes. Oke, setelah selesai kita format ulang ya. Dan reboot sistem. Tapi sebelum reboot sistem, jikalau kalian ingin menginstal kernel yang support kernel SU, silahkan install ataupun Magis ya, karena mendingan sekarang gitu ya daripada nanti. Tapi bebas ya, kalau misalkan install itu kernel ataupun Magis nggak perlu diformat lagi, nggak perlu di factory reset, tinggal install dan reboot aja gitu. Gue nggak akan install, langsung aja gue reboot ya. Dan sekarang sudah masuk ke tampilan setupnya coy. Langsung aja kita next aja. Indonesia, berikutnya lewati aja. Kita lewati dulu. Lewati. Gestur berikutnya. Dan masuk ke ROM-nya coy. Dan masuk ke customer-nya coy. Sekian tutorial kali ini, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga kita bertemu di video selanjutnya coy. See you next time.